नमस्कार आपण मानकु स्वागत एवं अभिनंदन। आज आपण मानकु एक नियारा कथा कहू जाउछि जहाँकि आपण मान समस्ते जानी छंती किंतु मु आउ टिके अधिक सूची देवा पे चाहूछि। समस्ते आमे शांतिकामी, समस्ते शांति चाहूछंती। केबे केही चाहेनी अशांति, केबे केही चाहेनी दुख, केबे केही चाहेनी रोग, किंतु ऑटोमेटिकली से गुड़िक आसी जाए। हुए तो ता क्रियमाण कर्म किंबा प्रारब्ध कर्म किंबा भाग्य जहाँ भी हो, तेबे आमे सियाड़ू जीवा नहीं। कथा एठी अटकिछि जे आमे जहाँ सब व्यवहार करूछंती ता शांति पाई, जहाँ भी करूछंती शांति पाई, आनंद पाई। मूल भित्तिभूमि, मूल मौलिक भित्तिभूमि किंतु आमर पूर्वसूरी माने ही करछंती, जहाकू आमे माने अधिक प्रचार प्रसार एवं बहुल व्यवहार एवं शांति पाई करूछंती। किंतु मूलतः सबू सर्च सारी देइछंती पूर्वपुरुष माने। आमे खाली रिसर्च करूछंती। जेमिति खाद्य, वस्त्र एवं बासगृह। प्रथमतः खाद्य, आमे जहाँ जहाँ खाऊछंती आगुरु ताहा प्रस्तुत होई सारिछि। पनीपरिबा, फल, आलू जहाँ किछि, किंतु आमे ताकू विभिन्न प्रकार तरकारी, विभिन्न प्रकार व्यंजन, विभिन्न प्रकार करिके आमे खाऊछंती। किंतु प्रथमतः से माने पूर्वसूरी माने केउ परिबा खाइबा उचित, कौन न खाइबा उचित अनुचित, एवं कौन विष कौन अमृत ताहा से निर्णय करि सारिछंती। आमे खाली ताकू अत्यधिक मात्रा रे शांति अनुभव करिया पाई व्यवहार करूछु। तबे आपण देखंतु जेमिति कि दुदुरा फल विष बोली पूर्वपुरुष माने आमको जणे दी जाइछंती। आमको आउ कष्ट करिया पड़ुनी, तेणु आमे ताकू व्यवहार करूनु। से भली प्रत्येक पूजा पार्वण रे देखिबे जे विभिन्न प्रकार फल एवं खाद्य, मिठा, पिठा एगुड़ा सब प्रस्तुत करा जाउछि। काहेकि ना आमे सबु बेले कोनोसी विटामिन पाई परना। जेमिति सांब दशमी तादरे प्रत्येकंक पई विभिन्न विभिन्न खाद्य बढ़ा जाइछि, किंतु आळ हेछि जे भगवान को अर्पण करिबा। धर्म निश्चय सत्य, किंतु ता भीतर रहुछि विज्ञान। कौन विज्ञान ना आमे प्रत्येक दिन सेव किंबा मिठा पिठा करके आमे खाई परिबानी, फल अंगूर कमला एगुड़ा खाई परिबानी। किंतु एमिति गोटे दिन करा जिवो जो दिन के समस्त आमे बाध्य भाव आनिबा, जहा द्वारा ए शीत समय जहा किछि आवश्यक विटामिन पाई परिबा। तबे कहंतु आकु किए सब प्रस्तुत करथिले? आम पूर्वसूरी। आमे खाली ताकू रिसर्च करछु, आमे सर्च करना। आमे रिसर्च करछु, खाली सी उद्भावन करछथि, आमे खाली आविष्कार कर खोजुछु। ये गला खाद्य। देखंतु वस्त्र, वस्त्र आगे प्रथम देखंतु जेते बेले आदिम आदिवासी माने थिले, उलग्न थिले, सी असभ्य रु सभ्य हवा पाई विभिन्न प्रक्रिया चेष्टा कले। कौन द्वारा आमर परिवर्तन हो पारिबो? शेष निष्कर्ष रे यह पहुँचिले जे तुलारू सूता करिकी वस्त्र करिबा। प्रथमे तुलाटाकू सूता करिबा आमे करनांती, से करछंती। तेणु आमर प्रत्येक धन्यवाद पात्र होचंती पूर्वसूरी माने। प्रणाम्य पूज्य से माने।
କିନ୍ତୁ ଆମେ ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ସବୁ କରିଛୁ। ମିଥ୍ୟା। ସୂତା ହେଇସାରିଲା ପରେ ହୁଏତ ତାକୁ ପଶମ ବା ରେଶମ ଏଗୁଡ଼ିକ ବରଂ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଗରୁ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ସେ ଉଲଗ୍ନକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ, ଲଗ୍ନ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ସୂତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ବରଂ ଉଲଗ୍ନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯାତ୍ରାର ଟ୍ରାଫିକ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗଲା ବସ୍ତ୍ର କଥା। ବାସଗୃହ, ପ୍ରଥମତଃ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନେ କୁଡ଼ିଆ ଘର ମଧ୍ୟ ବି କରିନଥିଲେ। ଡାଳ ପତ୍ର ଏଇଥିରେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉନ୍ନତ ହେବା ଏବଂ ସେମାନେ ସଭ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ କୋଠାବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସବୁର ମୂଳର କାରଣ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନ କରି ଚାଲିଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଲଗାଉଛୁ, କାମରେ ଲଗାଉଛୁ। ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଏବେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ବହୁତ ଘର ଦ୍ୱାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣେତା ସେମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇକି ଆଜି ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ କଥା ଥିଲା, ସେମାନେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ। ଯାହା ଯାହା ଜଣେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଜାଣୁଛୁ, ଜାଣିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛୁ। କ'ଣ ନା ଆମେ ନୂଆ କରିଛୁ। ଆମେ କିଛି ନୂଆ କରିନୁ। ଆଜି ଏତେ ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତା ଯଦି ହୋଇଥାଏ ସେଇ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏତେ ମହାନ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଣିପାତ କରିବା କଥା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।